নৈহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় গৌরীপুর চৌমাথায় সাংসদ পার্থ ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি কর্মীদের তৃণমূলে যোগদান। আপনারা এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় আরবান টাইমসে মহন্ত দাশগুপ্তর খবর যদি ভালো লাগে অবশ্যই सब्सक्राइब করবেন। এই मंच पर चेयर दे दे ताकि हमारे चेयरमैन साहब वहां पर उपस्थित हो। अभी बहुत से कार्यकर्ता एवं डॉक्टर विकास गुप्ता भी उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत से काउंसिलर भी उपस्थित हुए हैं एवं बहुत से महिलाएं भी तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुई है। अब कुछ ही क्षण में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आप लोग जैसा जानते हैं कि यह कोई अभी हमारे नेहटी पौर सभा के सीआईसी जिसे हम लोग टुटुल बोलते हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्हें स्वागतम किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि मंच पर चेयर लेकर के चेयर पर लगा हुआ है बैठे। पार्थो प्रतिम दास गुप्ता जी चेयर बैठिए, आइए ना, अरे बैठिएगा, कमरा शुरू हो जाएगा। आप लोग का न रहने के कारण ही गौरीपुर के नगर निवासियों से अनुरोध किया जाता है कि नेहटी शहर तृणमूल कांग्रेस की ओर से गौरीपुर चौमाथे पर एक पथ सभा का आयोजन किया गया है। यह पथ सभा कोई निर्वाचनी सभा नहीं है, कोई वोट का समय नहीं है। यह पथ सभा बीजेपी के कुछ लोग आपकी चिंगारी लेकर के मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं शांति को अशांति में बदलने के लिए। उसी के लिए हम लोग सभी को यह अवगत कराते हैं कि इनके बहकावे में आकर के किसी भी धर्म के किसी भी उत्सव के नाम पर कोई तरह का दंगा फसाद न हो। कोई भी किसी प्रकार की अगर ऐसा कुछ करे तुरंत हमारे चेयरमैन अथवा एमपी एमएलए साहब को आप लोग सूचना करें। हम लोग उपस्थित होकर के उस मोहल्ले को शांति एवं अमन कैसे बनाया जाता है यह हम लोग जानते हैं। गौरीपुर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का यह जगह है और यह हमेशा बरकरार रहेगा। बीजेपी की दलाली नहीं चलेगी। आज देखिए बीजेपी छोड़ करके बहुत से कार्यकर्ता टीएमसी में आ रहे हैं। क्यों? वो लोग जान गए कि बीजेपी दंगा फसाद वाली दल है, बीजेपी कुछ करेगा नहीं, जात पात हिंदू मुस्लिम बंगाली बिहारी लगा करके रखेगा। इसीलिए आज वो लोग भी जो पुराने बीजेपी करते थे आज टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं और किए भी है बंगाल में, आप लोग देख रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं गौरीपुर के तमाम भाई बंधुओं को कि आप लोग जल्द से जल्द गौरीपुर चौमाथे पर उपस्थित हो जाएं एवं सभा का कार्यक्रम को शुरुआत किया जाए। हमारे सीआईसी साहब छोटे भैया हमारे नज़र से दूर हैं, लेकिन हम देख लिए राजेंद्र गुप्ता जी भी आ गए हैं। आइए मंच का कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत करें। যার উদ্যোগে আজকের এখানে এই সভা রণ কর্মকার থেকে শুরু করে দলের সমস্ত নেতৃবৃন্দ কর্মীবৃন্দ, আমি প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই সেই মহাকাশচারী যিনি আজ প্রায় 9 থেকে 10 মাস বাদে আজ পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন সেই সুনিতা পান্ডিয়াকে। সুনিতা পান্ডিয়া সহ তার যারা সহচারী ছিলেন সকলকেই আজকে বিধানসভা থেকে ফেরার পথে বিধানসভায়
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুনিতা পান্ডিয়াকে ভারত রত্ন দেওয়ার দাবি করেছেন এবং সাথে সাথে সুনিতা পান্ডিয়া যেই 10 মাস কিভাবে সেই মহাকাশে ছিল, যার মাত্র 15 দিনের মধ্যে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসার কথা ছিল, সে আজ 10 মাস বাদে ফিরল। প্রায় 9 মাস অতিক্রম হয়ে গেছে। তার যে কি কষ্টে সে ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা বিস্তারিতভাবে আজকে বিধানসভায় বলছিলেন। আর বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যখন আমি ফিরছিলাম, গাড়িতেই মোবাইল চালিয়ে দেখছিলাম এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বলছেন যে একজন মূর্খ মুখ্যমন্ত্রী, সে জানে না যে এর নামটা কি। এর নাম সুনিতা পান্ডিয়া নয়, এর নাম সুনিতা উইলিয়ামস। আমি তাই বিরোধী দলনেতাকে জানাই যে আপনি কত বড় মূর্খ, আপনি নিজেই জানেন না যে তার আসল নামটা কি। সুনিতা পান্ডিয়া তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বিবাহ সূত্রে সে সুনিতা উইলিয়ামস হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মূর্খ বলবার আগে সারা বাংলাকে যারা জ্বালিয়ে খাচ্ছেন তাদেরকে বলি, আগে বিস্তারিত জানতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, তবে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতে করতে আজকে এমন জায়গায় ঠেকেছেন। আমরা 7 দিন ধরে শুনে আসছিলাম যে আপনি নাকি ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, আর গতকাল থেকে ভুল পাল্টে বলছেন যে আমি না, আমার দলের একজন কর্মীকে আমরা ভবানীপুর থেকে দাঁড় করাবো। তাই সেই শুভেন্দু অধিকারীকে বলি, আপনি এই নৈহাটির মাটিতে এসেও উপনির্বাচনে বলে গেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস একটা চাষার ছেলেকে প্রার্থী করেছে, আপনারা চাষার ছেলেকে প্রার্থী ভোট দেবেন না বিজেপিকে ভোট দেবেন? নৈহাটির মানুষ উত্তর দিয়ে দিয়েছে এবং আমি নৈহাটির মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ যে এই চাষার ছেলেকেই প্রায় 50,000 ভোটে জয়লাভ করিয়েছে। এর জন্য নৈহাটির মানুষ শুভেন্দু অধিকারীর মুখে থাপ্পড় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে হ্যাঁ, সনদ হয়তো শান্তিকুঞ্জে জন্মাতে পারেনি, শান্তিকুঞ্জে জন্মালে পরে নিজের ভাইয়ের বিয়েটাও দেখতে পারে না, আর চাষার ঘরে জন্মেছে বলেই নিজের পরিবারের সাথে থাকতে পারে। এটাই পার্থক্য। আজকে আপনার দলের একাধিক কর্মী, প্রচুর কর্মী, তারা এই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবে। আমাদের নৈহাটির মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রবি সাউ 9 নম্বর ওয়ার্ডে থাকে। রবির নেতৃত্বে এদের মিডিয়া সেলের যিনি জেলার দায়িত্বে ছিলেন বাবলু রায়, ঈশ্বর রত্না, পিঙ্কি মাহাতো, প্রকাশ যাদব, মুকেশ দাস সহ এদের অধীনে যে সমস্ত কর্মীরা আছে তারা সকলেই আজকে বিট্টু জয়সওয়াল এসছেন। বিট্টু জয়সওয়ালের নেতৃত্বে সকলে আমাদের মাননীয় সাংসদ পার্থ ভৌমিকের হাত থেকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা হাতে তুলে নেবেন। এরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন এবং আরো কিছু বিজেপির নেতৃত্ব, সঞ্জয় চৌহান, শুভম রজক, আকাশ সাউ, ভিকি সাউ, রাজা দাস, আশিস মন্ডল সহ এদের নেতৃত্বেও আরো প্রচুর কর্মী, তারা এই বিজেপিটা ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা হাতে তুলে নেবেন। মাননীয় সাংসদ আসছেন এবং তিনি আসার আগে আমি আর 2-4টে কথা বলতে চাই। যে আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে আমরা গত লোকসভা নির্বাচনের আগে নৈহাটির মানুষকে কথা দিয়েছিলাম যে নৈহাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আমরা করব। আপনারা শুনে আনন্দ পাবেন যে মাননীয় সাংসদ তিনি সাংসদ হওয়ার পরেই নৈহাটি হাসপাতালের জন্য 2 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন তার সাংসদ তহবিল থেকে, এবং সেই 2 কোটি টাকা দিয়ে একটা স্মার্ট ওপিডি, যেটা এই অঞ্চলে আর কোথাও নেই, মাননীয় সাংসদ তৈরি করছেন দুটো হাসপাতালে, ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। যে স্মার্ট ওপিডির ভিত্তিপ্রস্তর আগামীকাল সকাল 10:30টার সময় নৈহাটি হাসপাতালে হবে, যার উদ্বোধন করবেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক
এবং জেলা শাসক শারদ দ্বিবেদী সহ অশোক চট্টোপাধ্যায় থাকবেন, সুবোধ অধিকারী থাকবেন নৈহাটি পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলররা। আমি আপনাদের সকলকেও সেই অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ করছি কালকে সকাল 10:30টায় নৈহাটি পৌরসভায় আসবার জন্য। এবং সেই সাথে সাথে আজকেই মাননীয় সাংসদের সাথে ছিলাম, তিনি আরো যে কিছু আদায় করে এনেছেন রাজ্যের থেকে। নৈহাটি হাসপাতালে কিছুদিনের মধ্যেই সিটি স্ক্যান মেশিন আসছে, সেটা পাঠ্যভূমিক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নৈহাটি হাসপাতালে আসছে সিটি স্ক্যান, বিনা পয়সায় সিটি স্ক্যান নৈহাটি হাসপাতাল থেকে আপনারা করতে পারবেন। নৈহাটি হাসপাতালে আসছে ডিজিটাল এক্সরে মেশিন, কিছুদিনের মধ্যেই ডিজিটাল এক্সরে মেশিন নৈহাটি হাসপাতালে আসছে। নৈহাটি হাসপাতালে আসছে আরো উন্নততর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন, যার সমস্ত অনুমোদন আজকে হয়ে গেছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নৈহাটি হাসপাতালে এই নৈহাটির মানুষের জন্য আমরা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, পার্থভূমিকের নেতৃত্বে নৈহাটির মানুষের কথা চিন্তা করে বিনা পয়সায় সিটি স্ক্যান, বিনা পয়সায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, বিনা পয়সায় ডিজিটাল এক্সরে মেশিন নৈহাটি হাসপাতালেই আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং স্মার্ট ওপিডির কাজ আগামীকাল থেকেই নৈহাটি হাসপাতালে শুরু হচ্ছে। তাই এই অঞ্চলের মানুষকে বলবো যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি, আমরা মানুষকে যে কথা দিই সে কাজটা করি, এটাই হচ্ছে তার উদাহরণ, এটাই তার উত্তর আগামীকাল দেখতে পাবেন নৈহাটি হাসপাতালে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আবারও নৈহাটির মানুষকে সকলকে অনুরোধ করব আগামীকাল সকাল 10:30টায় নৈহাটি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য। এবং আগামীকাল বিকাল 5টার সময় আপনারা জানেন প্রায় 7 বছর ধরে আমাদের এই জেলা ফুটবল বন্ধ হয়ে গেছিল। সেই জেলা ফুটবল পাঠ্যভূমিক এমপি কাপ নামে চালু করেছেন সারা জেলার মধ্যে। আগামীকাল সেই জেলা ফুটবলের ফাইনাল খেলা নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে রাতের আলোয় খেলা হবে। সেই খেলায় রামকৃষ্ণ মিশন এবং হালিশহরের সেন্ট্রাল স্কুল তারা আগামীকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ফাইনাল খেলায়। আমি নৈহাটির সমস্ত মানুষকে অনুরোধ করব সেই ফুটবল খেলায় সকলকে যাওয়ার জন্য এবং সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকবার অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। बात एक ही है कि हम लोग विधानसभा में बिजली दल नेता है शुभेंदु अधिकारी, तो ये अभी बंगाल का हिंदू सम्राट बने, उन्हें बंगाल के हिंदू लोग का टिका लिया हिंदू सम्राट माननीय शुभेंदु अधिकारी। तो हम हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग का देश में राष्ट्र के राष्ट्रप्रधान और जो मंत्री बने हैं, जो देश चला रहे हैं, सभी देखिएगा गुजराती भाई। गुजराती भाई हम लोग बचपन से सुने हैं, बाप दादा से सुने आए हैं कि बिजनेस छोड़ के ये लोग का कोई दिमाग नहीं रहता। पॉलिटिकल बिजनेस हो, कपड़ा के बिजनेस हो, वो अपना स्वार्थ के लिए हर एक चीज कर सकते हैं। अभी पॉलिटिक्स में वो लोग हिंदुत्व राज लेके एक बिजनेस चालू किया, हिंदू बनने का, हिंदू का लेके पूरा बिजनेस सारा देश में चल रहा है। अब बोलिए कैसे चल रहा है, आप लोग जरूर पूछिएगा। अभी देखिए महाकुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, सारा देश से विदेश से बहुत आदमी आया है, सोशल मीडिया लेके कितना आप लोग का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, कितना सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पूरा दिखाया है कि गंगा में डुबकी लगाइए, 144 साल का जितना पाप आपका किए हैं जिंदगी में आपका पाप धो जाएगा। ये ऑफर लगाया है। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हैं कि गंगा पुत्र भीष्म जो गंगा का कोख से जन्म लिए हैं,
वो अपना पाप धो सके हैं? आप बोलिए, आप ही लोग से पूछ रहे हैं। हम लोग जिंदगी में अगर पाप किए हैं और गंगा में डुबकी लगा के अगर पापी धोए जाता था तो भीष्म पितामह के पाप क्यों नहीं धोआ? उसका बाण में जो सोए हुए थे गंगा पुत्र भीष्म, तो स्वयं गंगा पुत्र जो गंगा में नहाने से डुबकी मारने से पाप धोता है, तो गंगा पुत्र भीष्म के पाप क्यों नहीं धोआ है? ये सवाल आप लोग को बोलना है। अच्छा बोलिए, जो कुंभ मेला का जो गंगा डुबकी लगाने वाला कितने माता भाई बहनों मरे हैं? कम से कम 4-5 हजार। सब कौन था? मुसलमान था? सब तो हिंदू था। अब देखिए, जो स्टेशन में जा रहा था वहां पर भी हिंदू भाई मरा। अच्छा, हम लोग अद्भुत एक चीज देख रहे हैं कुंभ मेला में कि जितना यंग जनरेशन है, जो पढ़ा लिखा यंग जनरेशन, जो आईटी किया है, कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई पीएचडी किया है, इतना शिक्षित आदमी लोग को कैसे बेवकूफ बना रहा है। देखिए वहां पर जो साधु संत जो बैठे हैं जो कुंभ मेला में, वो साधु संत क्या करता है? अपना संसार धर्म त्याग करके अपना साधु बनते हैं। यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है कि आप लोग अपना संसार धर्म त्याग करके आप लोग साधु संत बनिए। इसमें भी बिजनेस है। आप बोलिएगा कैसे बिजनेस है? हम लोग का जो अभी जो गुजराती भाई लोग जो मिनिस्टर मंत्री प्रधान बने हैं, हमको ऐसा लगता है कि जितना मुस्लिम कंट्री है उन लोग से पैसा लेके एक काम करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? आप सोचिए, यदि अगर 50 करोड़ हिंदू भाई अगर गंगा स्नान में गया होगा, अगर साधु संत के देख के इंप्रेशन हुआ होगा कि हमको संसार धर्म का छोड़ के हमको हिंदू साधु बनना है, अगर उसमें से अगर 10 करोड़ यंग जनरेशन साधु बन गया, तो बोलिए हिंदू भाई लोग का जनरेशन कैसे बढ़ेगा? अगर शादी या ब्याही अगर नहीं करेगा तो जनरेशन कैसे बनेगा? तो अगर 10 करोड़ आदमी साधु ही बन जाएगा, हिंदू घट रहा है कि नहीं भैया? हिसाब में हिंदू घट रहा है कि नहीं? तब हमको ऐसा लग रहा है कि गुजराती भाई लोग पैसा खाती पूरा जो मुस्लिम कंट्री है, जो अरब कंट्री से, वहां से पैसा लेके एक तो महाचक्र कह रहा है कि हिंदू घटे बढ़े नहीं, सब साधु बने, सब संसार छोड़े, उसका परिवार बाल बच्चा नहीं बढ़े। एक चक्रांत है, बीच में आएगा। डुबकी मार के सब पाप अगर धोए जाता तो जितना पापी है सब डुबकी मार के पाप खत्म हो जाता। जेल में कितना आसामी है, क्रिमिनल है, तो सबको डुबकी माराओ, सबका पाप धो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो अंधविश्वास अफवाह लगा के देश के विभ्रांत कर रहा है। कारण एक ही कारण है कि जीएसटी कितना बढ़ा हुआ है। जीएसटी में ध्यान दीजिए, नकुल दाना से लेके, बतासा से लेके, दूध से लेके, जितना आप लोग का घर का चीज लग रहा है, जीएसटी कितना जा रहा है, कितना पॉकेट से पैसा जा रहा है। मेरा कहना है अगर 80% अगर हम लोग का देश में हिंदू है, तो हम लोग का देश में जो गैस का दाम बढ़ा हुआ है, तेल के दाम बढ़ा हुआ है, जो सोचते हैं कि बीजेपी का हम वोट देंगे, हिंदू को वोट देंगे, जरूर दीजिए। आपका अगर 100 रुपया पेट्रोल अगर 50 रुपया होता है, हम भी हिंदू, हम भी बीजेपी के वोट देंगे। 50 रुपया हुआ का? गैस का 1000 रुपया, 1200 रुपया का 500 हुआ का? हम भी हिंदू, हम भी वोट देते, हमको भी 500 रुपया होता। ये जो अफवाह लूट करने वाला पार्टी गुजराती भाई, ये अपना देश में जात लड़ा के पहले हिंदू मुस्लिम, फिर ऊंचा जात नीचा जात, ये सब करवा के डिवाइड कर रहे हैं। अभी इनका दायित्व लिए हैं शुभेंदु अधिकारी, हिंदू सम्राट। अभी बोलिए कि ये बंगाल का पवन भूमि हम लोग का मातृभूमि है, माँ का स्थान है, माँ का पूजन होता है। अगर दीदी का घर देखिए, काली घाट, काली मंदिर डेवलपमेंट क्या कौन किए हैं? ममता बनर्जी। स्काई वॉक बन रहा है, मैंने पैदल चलने के लिए माँ का दर्शन ठीक से हो जाए, वो वॉक बन रहा है, स्काई वॉक बना रहा है ममता बनर्जी। दक्षिणेश्वर मंदिर देखिए, वहां पर स्काई वॉक बन चुका है, कितना बाहर से आदमी आता है, माँ का अच्छा से दर्शन होता है।
तारापीठ में जाइए, इधर हम लोग को 90 का बड़ावा है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट के दिया गया है। तो सारे एरिया में माँ का ममता बनर्जी से बड़ा कौन हिंदुत्व है। अब देखिए दीघा में जगन्नाथ मंदिर बन रहा है, कितना बड़ा मंदिर बन रहा है। आज सोचिए कुंभ मेला में केंद्र सरकार का विभाजन देखिए। अगर केंद्र सरकार मोदी जी, अमित शाह जी अगर हिंदुत्व मानते हैं तो ममता बनर्जी हम लोग का बंगाल में गंगा सागर मेला होता कि ना जी। एक गंगा सागर मेला सारा देश का आदमी आके गंगा में डुबकी लगाते हैं। गंगा सागर डैम हमारा गंगा सागर मेला आज तक मोदी सरकार जिस दिन से बना है 2014 से लेकर आज तक एको पैसा इस डेवलपमेंट के लिए इतना जो पुण्यतार्थी आ रहा है, जो भक्ति लेके आ रहा है, श्रद्धांजलि आ रहा है, किसी को मदद नहीं किया है। ममता बनर्जी खुद कर रही है। विभाजन हो रहा है कि नहीं? तो ये बंगाल का लिए वंचित है कि बंगाल में पूजा हिंदू नहीं है। बंगाल छोड़ के सारा देश में उसको हिंदू नजर आ रहा है कि बंगाल छोड़ के। लेकिन गंगा सागर मेला में इतना बड़ा मेला होता है, सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, उस मेला में एक को पैसा अब तक नहीं दिया। ममता बनर्जी अपना विधानसभा में घोषित किए हैं कि वहां से ब्रिज गंगा सागर में बन रहा है, जिसको 1,500 करोड़ रुपया ममता बनर्जी सैंक्शन कीजिए। अब बोलिए तो कौन बड़ा हिंदू हुआ है? गंगा सागर का जो अभी फ्लाईओवर बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, तो जाने वाला आदमी का और सुविधा होगा। तो केंद्र सरकार का चाहिए ना वहां पर खर्चा देने के लिए, बजट में देने के लिए, अभी तक नहीं दिया। राज्य सरकार से जितना बार किया है उतना तक इन लोगों को सुनवाई नहीं है। लेकिन बंगाल में बसे वाला जितने हिंदी भाषी माता बहन जो भी है, जो बंगाल में वोट देते हैं, ममता बनर्जी सबको बंगाली बोलते हैं। आप लोग देखिए छठ पूजा में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी छोड़ के छठ पूजा के 2 दिन छुट्टी होता कि ना जी? 2 दिन छुट्टी दिया जाता है। रामनवमी के भी छुट्टी मिलता है, हनुमान जयंती का छुट्टी मिलता है। तो कहाँ ममता बनर्जी हिंदुत्व नहीं कर रहा है? अगर हिंदू धर्म का नियम है कि दूसरा धर्म का श्रद्धा करो, अपना धर्म पालन करो, इसमें गलती क्या है? अगर कोई धर्म के हम रेस्पेक्ट कर रहा है, ये तो मेरा हिंदू धर्म में तो सिखाया गया है, तो इसमें क्या गलती है? जो विभाजन का कर रहा है कि घुमा के आप लोग देखिएगा, आप घर में जाके सोचिएगा। जो कुंभ मेला के बारे में हम बोले हैं, ठंडा दिमाग से सोचिएगा कि जो 50 करोड़ बोला ना गया है, जिसमें से 10 करोड़ यंग जनरेशन साधु बन गया है, और उसका शादी उदी नहीं होगा, और उसका बाल बच्चा भी नहीं होगा। हिंदू धर्म 10 साल में देखिएगा घट गया है। तो ये लोग गुजराती भाई लोग पूरा अरब कंट्री से माल लिया है, माल लेके चक्रांत पूरा कर रहा है। पैसा के लिए ये लोग कुछ भी कर सकता है। देश को बेच दिया है। आप लोग देखिए, रेल बेच दिया है, BSNL बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया। अब सरकारी नौकरी कहाँ है? आप सुनते हैं सरकारी नौकरी है केंद्रीय सरकार, कोई नौकरी नहीं, जो भी पकड़े सब प्राइवेट है सर। अरे यहाँ पर बहुत सारा हिंदी भाषाभाषी है। गाँव जब लगन के टाइम आएगा ना, अभी मई महीना में, बैसाख महीना में, जेठ महीना में लगन के टाइम, अभी जो आप लोग शादी लगन के टाइम में जो घर जाते हैं ट्रेन से पकड़ के, अभी बोलते ट्रेन का भाड़ा कितना हुआ? ट्रेन का भाड़ा कितना हुआ? और जो सीनियर सिटीजन जो 60 साल होता था ना, 60 साल जिसका उम्र होता था, उसका हाफ टिकट लगता था। अभी कितना टिकट लगता है? ममता में जब रेल मंत्री थी उस टाइम में हाफ टिकट लगता था। अभी कितना लग रहा है? फुल टिकट लग रहा है ना। आप लोग सोचिए, अब शादी ब्याह में लगन के टाइम में जा रहे हैं, अब ट्रेन का भाड़ा कितना लग रहा है? हिसाब कीजिए ना, कितना हिसाब कीजिएगा। दे नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। ममता बनर्जी तो दे रही है, लक्की भंडार, सबसे बड़ा है हमको लगता है हेल्थ कार्ड, मैंने 700 कार्ड। हमको ये चीज सबसे बड़ा लगता है कि किसी का परिवार में कुछ घटना घटे, किसी को नहीं घटे, भगवान सबका स्वस्थ रखे, सुस्त रखे। 5 लाख रुपया बोलिए तो कहाँ से आएगा? लेकिन ममता बनर्जी घर का जो माँ है, माँ बहन, उसका नाम में शादी काट किए, उसका थ्रू सब परिवार को उसको हेल्प मिल रहा है। इतना बहुत कितना बोलेंगे ममता बनर्जी का डेवलपमेंट उन्नयन कितना बोलेंगे? ममता बनर्जी गरीब मानुष, साधारण मानुष,
সকল মানুষের মমতাময়ী। তো আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, বলে যাচ্ছি, অনেকে অনেক কিছু বলবে। 2026-এ আপনারা দেখবেন বাংলার মানুষ 2 হাত ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 250টার বেশি সিট দিয়ে চতুর্থবারে মুখ্যমন্ত্রী করবে। আর আজকে যারা জয়েন করছেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নে যদি কোনো জায়গায় থমকি থেকে থাকে সেসব জায়গায় পৌঁছে যাবে। বিট্টু আমাকে বিজেপির 2টো কর্মী বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল যাদের খুব শরীর খারাপ আমাদের বিধানসভায়। সেখানে আমার খুব ভালো লেগেছে কি দাদা আমার বিজেপির তরফ থেকে কোনো লিডার আসেনি। আমি বললাম আমি আজকে বিধায়ক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম সবার মুখ্যমন্ত্রী, সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি, আমিও সেরকম তার সৈনিকের বিধায়ক, সকলের বিধায়ক। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। বলছে দাদা এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা যদি না থাকতো, একজনের কিডনি পেশেন্ট আছে, আমার ওই ডায়ালিসিস হতো না। মানে তারা স্বীকার করছে, তাদের তো আয়ুষ্মান ভারত, আপনারা শুনেছেন ওদের হেলথ কার্ড। আয়ুষ্মান ভারতের ক্যাটাগরিগুলো জেনে রাখুন। আয়ুষ্মান ভারতে প্রথম হচ্ছে 100 টাকার মধ্যে 40 টাকা রাজ্য সরকার দেবে, প্লাস কারো বাড়িতে যদি মোবাইল থাকে সে আয়ুষ্মান ভারত পাবে না, কারো বাড়িতে যদি বাইক থাকে সে আয়ুষ্মান ভারত পাবে না, কারো বাড়িতে পাকা বাড়ি থাকবে সে আয়ুষ্মান ভারত পাবে না, যার গাড়ি থাকবে সে পাবে না। তাহলে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেলথ কেয়ার ইউনিভার্সাল, সবাই পাবে। এটাই হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, আমাদের অভিভাবক পার্থ ভৌমিক মহাশয় জিন্দাবাদ। তিনি শীঘ্রই কখন আসছেন। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার। जी नेहटी पौर सभा के पौर प्रधान माननीय श्री अशोक चटर्जी जी, बीजपुर विधानसभा के विधायक माननीय श्री सुबोध अधिकारी जी, मैं आह्वान करता हूं नेहटी पौर सभा के सीआईसी माननीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी को, मैं आह्वान करता हूं माननीय श्री रामनाथ साहू जी को, आईएनटीटीयूसी सभापति भाई विष्णु अधिकारी जी को। তোমার কাছে যাব না আমি। আজকে যারা এই অঞ্চলে একসময় দাবিয়ে বিজেপি করতো, লিটু কৌশিক দুপুরে এখানে এসো মঞ্চে, সেই রকম যারা বিজেপির নেতৃত্ব দিত মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রবি সাউ, আমি শুধু যারা নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। রবি সাউ, বাবলু রায়, ঈশ্বর রত্না, পিঙ্কি মাহাতো, ওম প্রকাশ যাদব এবং মুকেশ দাস, আমি এই 6 জনকে ডেকে নিচ্ছি যারা বিজেপির নেতৃত্ব দিত। তারা আজকে বিজেপির মুখে ঝাঁপা ঘষে আর যে একটা ষাঁড় সারা বাংলায় চিল্লিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই ষাঁড়েদের জবাব দিতে আজকে রবি সাহের নেতৃত্বে বিট্টু জয়সাল মঞ্চে আসবেন। রবি আচ্ছা, সঞ্জয় চৌহান, শুভম রজক, আকাশ সাউ, ভিকি সাউ, রাজা দাস এবং আশিস মন্ডল তোমরাও মঞ্চে আসবে। সবাই মঞ্চে আসলে না ভেঙে পড়ে যাবো ভাই, হাড় জোড়া লাগবে না। আমরা যারা কর্মী আছে নিচে থাকি, যারা বিজেপির নেতৃত্ব দিত তাদেরকে মঞ্চে তুলে নিয়ে আমাদের মাননীয় সাংসদ পার্থ ভৌমিক মহাশয় এবং পৌরসভার পৌরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বিট্টু জয়সওয়াল, সুবোধ অধিকারী আমাদের মাননীয় বিধায়ক, আমি আমার ছোট ভাই নৈহাটির বিধায়ক সনদ দে, আরেক আমার ভাই বন্ধু বিধায়ক বীজপুরের সুবোধ অধিকারী এবং অশোক চ্যাটার্জি আমাদের চেয়ারম্যান। সুবোধ কোথায়? এসব সবাই মিলে রবি সাহ, আপনারা জানেন, তাই তোমরা এসো, সবাই সামনে এসো। সুবোধ যাও। আজকে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নে সামিল হয়ে এরা ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন।
একটা সবাই মিলে জোরদার করতে দিন। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। আমি আপনাদের সামনে একটা ঘোষণা করতে চাই। আমি ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যান আমাদের গৌরীপুরের নেতা রাজেন্দ্র গুপ্তা, চেয়ারম্যান অশোক চ্যাটার্জি, আমাদের নেতা রণ বিষ্ণু অধিকারী, আমাদের আইনটিউসির সভাপতি, বিকাশ হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি সুবোধ অধিকারী, বীজপুরের বিধায়ক, সবার সাথে আলোচনা করে আমি এখনই আপনাদের সামনে বলছি ৯ নম্বর ওয়ার্ড যেখানে রবি সাহেবের বাড়ি, সেখানে রবি সাহুকে আজ থেকেই আমি যুব সংগঠনের দায়িত্ব দিলাম। যুব সংগঠনের সভাপতি হিসেবে রবি সাহু দায়িত্ব সামলাবেন এবং তার কাজ হচ্ছে গৌরীপুর বেল্টে আরও যুব সম্প্রদায়কে একত্রিত করা। এবং বিকাশকে আমি অনুরোধ করব রবিকে হিন্দি প্রকোষ্ঠের একটা দায়িত্ব দেওয়া এবং অন্যান্য যারা আছে তাদের সাথে কথা বলে তাদের কোন ওয়ার্ডে দায়িত্ব দেওয়া যাবে আমি সেটা ভাগ করে দেবো। তাই আমার এক দিদি আছে, ওনাকেও আসতে বলো, উনিও জয়েন করবেন। দিদি এসো সামনে। এই দিদিও আজকে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, আপনারা একটা জোরে হাততালি দিন। উনি ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। দিয়ে দে সনদ হাতে দিয়ে দে দিদি। এবং রণ, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি সনদের সাথে কথা বলে আমাদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ওকে দায়িত্বটা দেওয়ার জন্য। ওর নামটা যেন, ভালো নামটা কি? হ্যাঁ, সঞ্জয় চৌহান। সঞ্জয় চৌহানকে আমি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুবর দায়িত্ব দিচ্ছি। ঠিক আছে, এরপরে বাদবাকিটা আমি সবার সাথে কথা বলে করবো। আর একটা ঘোষণা আছে, আপনারা জানেন যে আমি এখানে সবাইকেই অনুরোধ করছি যে সনদ এটা তুই বলে দে, হসপিটালটা আমার থেকে তুই ভালো বলে দে না। ওই আর যে আরও যে ৪৪ লাখ টাকা এইটা আছে। ইতিমধ্যেই আমি জানিয়েছি যে মাননীয় সাংসদ পার্থ ভৌমিক মহাশয় আজকেই যেটা অনুমোদন করে নিয়ে এসছেন যে নৈহাটির মানুষের জন্য দীর্ঘদিনের চাহিদা নৈহাটি হাসপাতালে একটা সিটি স্ক্যান মেশিন নৈহাটি হাসপাতালে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নৈহাটি হাসপাতালে চলে আসবে। এবং শুধু সিটি স্ক্যান মেশিন নয়, যেমন ২ কোটি টাকা দিয়ে নৈহাটির স্মার্ট ওপিডি হাসপাতালে আগামীকাল যার ভর্তি প্রস্তুত করবেন মাননীয় সাংসদ পার্থ ভৌমিক মহাশয়, একই সাথে সিটি স্ক্যান মেশিন, ডিজিটাল এক্সরে মেশিন এবং আলট্রাসোনোগ্রাফি, আধুনিক মানের আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই নৈহাটি হাসপাতালে আসছে। আধুনিক মানের আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন, ডিজিটাল এক্সরে এবং সিটি স্ক্যান নৈহাটি হাসপাতালে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আসছে। নৈহাটির মানুষকে বিনা পয়সায় দেওয়া হবে নৈহাটি হাসপাতাল থেকে। তাই আমরা নৈহাটিবাসী হিসাবে মাননীয় সাংসদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকছি। মাননীয় সাংসদ নৈহাটিবাসীর জন্য যে কথা উনি লোকসভা নির্বাচনের আগে নৈহাটির মানুষকে দিয়েছিলেন যে নৈহাটির স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরো উন্নততর করা হবে, সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তিনি আজকে নৈহাটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান, ডিজিটাল এক্সরে মেশিন, আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন এবং আগামীকাল স্মার্ট ওপিডির ভিত্তিপ্রস্তর হবে। আগামীকাল সকাল 10:30টায় সকলকে হাসপাতালে যাওয়ার অনুরোধ করব এবং বিকেল 5টায় এমপি কাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা। আপনারা নৈহাটি স্টেডিয়ামে বিকেল 5টায় আসবেন। নমস্কার। আজকের সভা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আপনারা সেই সন্ধ্যা থেকে এখানে অপেক্ষা করছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের সভার কাজ এখানে শেষ করছি। উপনির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী আমাকে চাষার ছেলে বলে সম্বোধন করেছিল এবং আমি কৃতজ্ঞ শুভেন্দু অধিকারীর কাছে যে ওই চাষার ছেলে বলাতে নৈহাটির মানুষ শুভেন্দুকে জবাব দিয়ে ৪৯,২৭৭ ভোটে আজকে কতজন কর্মী বিজেপি ছেড়ে ওদের যারা মণ্ডলের সভাপতি ছিল, আইটি সেলের যে দায়িত্বে ছিল, তাদের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ বিজেপি কর্মী তারা তৃণমূল
তাহলে কি এই যে যোগদান বিজেপির দলে ভাঙন বড় ভাঙন শুরু হলো। আরও দিন যাক, আরও দেখতে পাবেন যে দলটার শুধু সিম্বলটাই ধরে রাখার লোক নৈহাটি থেকে ওঠা। আগামী দিনে কি আরও বিজেপি থেকে আসবে? অবশ্যই আজকে গৌরীপুর চৌমাথাতে নৈহাটি শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির পরিচালনায় বিজেপি থেকে তৃণমূলের বহু কর্মী চলে আসলেন। পার্থ ভৌমিক সাংসদ এবং এমএলএ আপনার সনদ দে, চেয়ারম্যান আপনার অশোক চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। কি বলবেন, আপনি তো মঞ্চ সঞ্চালনা করছিলেন। হাত ধরে আসা আরম্ভ হলো। হ্যাঁ, এইবার দেখুন লাইন পড়ে যাবে ঢুকবার জন্য। এবার আমাদের নেতৃত্বে ওরা জয়েন করবে। কতজন আরে আজকে তো প্রায় 150 মতো, আর লাইন লেগেই আছে। অনেকে কলকাতায় আসেনি, কলকাতায় আসেনি অনেকে। দাদা, আপনি মণ্ডল সভাপতি ছিলেন এবং আপনার নেতৃত্বে আজকে তৃণমূলে অনেক কর্মীরা যোগদান করলেন, কেন? কাজ করেছি উন্নয়নের ঝড়ে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গ হয়েছে, সেগুলোর উন্নয়ন হতে আমরা আবার বিচার করছি। আমরা ওনার হিসেবে ওনাদের যদি স্বেচ্ছায় জয়েন করেছেন তো আপনি ভয়ভীতি তো দেখায়নি তো? এতদিন আপনারা অনেক ধরনের প্রজেক্ট আছে, সাধারণ লোকের জন্য ওনার ভালো কাজ, সেই কাজ থেকে এতদিন আপনারা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের হয়ে বিজেপিতে কাজ করতেন, আজকে বর্তমান সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং সনদদের হয়ে কাজ করবেন, কোনো সমস্যা, কি অনুভূতি? আমরা কাজ করি। আজকে ওই দলে এসেছি, কাজ করার উদ্দেশ্যে এসেছি, সেভাবেই কাজ করবো। এই দলটাকে দেখুন নিজের মন করে এসেছি, এই দলটাকে আমরা নিজের মন থেকে উন্নয়নের নিরিখে আপনি আপনার নাম? স্যার